Beli jajan. Kono kamerane. Kae. Nih. Ada berapa? Jelinya ada berapa? Ya. Nah, dikasihkan kakak Nur. Boleh? Oh, enggak boleh. Oh, kakak Nur marah. Piye kuwi? Mau besok buat pisang kanu ya kak, pisang goreng keju ya kak. Tapi batu. Iya. Oh, bagus buat. Kan ngecek kan bunda apa ibu? Ibu apa bunda? Ibu. Ngomong ibu. Ibu nih ngomong tondo. Iki sing disayang pepine ibu to. Nyanyi iki sih. Wedih. Enak. Kiri-kiri. Lagi.